سلام تعنا حوالي كم يتصنحوا في توات هاتتلتي عوني لما عند فيديونا دما أو زقلت زي أو زم حوراو ميديا أزراربتي وخينهم زو على فيديو تاتن قالوا وانا ويا حدش تحوري تاتن بحارب مخان كنكاتتل حيزلكم قريبا يخو تتنوقفنا أنت ختنو دنا تزقبر جرنا ناس تامسينا لنا حوحاتي اتو كمزلو ندادي بمجدي باس عبيلو نام تجراي ببسحي ندادي اتو كمزلو اتنتزكاد كينا مخومي ندادي زوتو زلو أمباسادر أمريكا إيرفين ماسينغا سلام عرب تجراي زم حلفو قول في ملختي إرترا قدام سر إثيوبيا أبي أحمد أبلعلي ألو من الذهب ومجلس زملكات ملس كم ذهبت زياتو من قالوت الناي زعلت زي قالوت حدش تحوريتت بحارب مخان كنرينا سناي مكتتال إنو سيدك عبيتي نتشانل زي حدش لهمكم ساعات لايك شير سبسكرايب نغوركم جمروا نغصل شمباركس فتواتها تتلتي كم اتو مدب كوننا ود طبا بزلو معلت زي بزعاو غداي صومدو عتها هيزو سفح زوله مدره انداسما يركب اتي مدره نسو دما وغن تግራይ ይኹም بوغن ኤርትራ ብዙሓት ዝኾኑ ግለሰባትን ፖለቲከኛታትን ሓደ ሕቶ እንዳقرቡ ይርከቡ እቲ ሕቶ ንሱ ድማ ኣብዚ ሰዓት ምዝህሉ ኩነታት ተሓሂዙ وغن ኤርትራ ይኹም وغن تግራይ ናይ ሓሳብ ፈላላይ ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካ መርገጽየን ክቕይረአን ዝብል ሕቶ እንትኸውን ኮታስ ኤርትራውን ተኣማኒት ኣይኮነትን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ጽምዶዚ ክትኸድዕና ትኽእል እያ ብዝብል ሕቶ وغن تግራይ ፖለቲከኛታትን አክቲቪስታትን እንዳልዕልዎ ጸኒሖም እዮም وغن ኤርትራውን እዚ ጉዳይ እዚ ብተመሳሳሊ እንዳተለዓለ ጸኒሑ ነዚ ዝኸውን መልስ ድማ ወዲ ጣባ ሒዙልና ቀሪውኒ እስቲ እቲ መልስ ናይ ወዲ ጣባ ተኸታቲልና የንመለስ ባይዘው እቲ ጽምዶሲ ብናይ ተራ ከምዚ በወዲ ጣባ ብብርሃነ ገለመለ ወይ በአወል ጥራይ ድግበር ደሎ መስለኩም ቅድምዚ ና ሚዲያ መንጹ ዓበይቲ ስትራቴጂካዊ መራሕቲዮም ተሳቲፎሞ ናልባት ንህዝቢ ሚስጥር ነይሩ ኸውን ኽእል ብምስጥር ክዕቀብ ስለዝድለ ግን ከዓ ኣብ ክምለሰሉ ዘይክእል ኣብ ሓደ ጽኑዕ ታሽሙስ በጽሑ ከም ዘሎ ይግለጽ ነይሩ ድሓሪ ናባና ሚዲያ ናባይ ናባኻትኩም ወሪዱ ንሕናቶም ህዝብታት ሳይልና ጫውጫው ንብል ነበርና ክንራዳዳሉ ተባሂሉ መድረኽ ገለ ተኸፊቱ ማለት እዩ ስለዚ ብወገን ትግራይ ብሙሉእ ጋራንቲ የድብለኩም ዘለኹ ሽፍት ዝገብር ናይ ፖለቲካ መርገጽ ኣይክህሉን ኣይእመኑን እዮም ገለመለ ድበሃል ነገር የለን እቶም ብሓደ ክልተ ኤርትራውያን ደይኮኑ ዋላ ተጋሩ ሆማን ምስ ኤርትራ ዝግበር ናይ ጽምዶ ገለመለስ ሻዕብያ ዝእመን ኣይኮነን ገለ ኢሎም ዝገልጹ ሰባት ኣለዉ ባይዘው እቶም ከምኡ ኢሎም ዝገልጹ ሰባት ኣብ ጽብብ ዝበለ ናይ ፖለቲካ ረኣያ ዘለውን ኣብ ሕሉፍ ከዓ ተመርኪሶም ዝዛረቡ ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ዝተሓዞም ኣይኮነን ግን እንተደኣ ንመጻኢ ክመጽእ ዝኽእል ሲናርዮታት ገምጊምካ ኣብ መንጎ ዝምድና ትግራይን ኤርትራን ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ናብ ኣምሓራን ካልእን ክመጽእ ዝኽእል ግን ከባብያዊ ጽልዋ ዘለዎ ጸገም እዩ ተፈጢሩ እዚ በቃ ትግራይ ኤርትራ ጥራይ ከምዚ ቆንጭልካ ተውፅኦ ነገር ኣይኮነን ከባብያዊ ጸገም ይመጽእ بحصيرو تنا إثيوبيا ناي بوليتيكا ديموغرافي زغير جيوغرافي توتال زغير أمونغو خلت عبيت حزبتات بتاريخهم مصاصا نابتناي قدمي ابيسينيا زنبرتلو قدمي زنبرتلو إثيوبيا كملس زخل كنتات أسلالفان دحر تفطيرو بإثيوبيا ازوم اب سمين دلو احزاب دما ناي قدن يخسمرو وعلى استفلالي أتحسبها اللوم قرحنتها اللوم حلوف حماق تاريخ ولات اللوم እሱ ንጎን ገዲፎም ናብ ተሐድሽ ድመጽ ሲናሪዮታት ከዱ ግድነቲ ፖለቲካ ካብኹም ይድሰርሕ ቀደም ከም ጅጌርኩም ናይኹም እሞ ተቃይምና ክንነብሪና ንዓኹም ከም ሰግበርና እስኹም ባኸም ተደይገበርኩም ኢልካ ኣብኡ ጋማን ክትብል ተኾንካ ገዲፎም ካኸዱ ማለት እዩ يفتوات هاتتلتي اتملسي نود طبا نتستخاتلكم يمثل نيرو مالت ونو زح الساعات بوغن ايرترا يكون بوغن تግራይ ምንም ዓይነት ናይ ሓሳብ ፈላላይ ኣብ ልዕል ጽምዶ ከም ዘይፍጸም ደሓበረና ጸንሕዩ እዚ ጉዳይ ዝርማ ሐቅ እዩ ክለኩም ይፈቱ ማለት ونو زح الساعات بوغن ኤርትራ ይኹም بوغن ትግራይ ደገፍት መንግስት ብልጽግና ዝኾኑ አክቲቪስታት ወይ ከዓ ግለሰባት እዚ ሕቶዚ እንዳቀረብዎ ጸንሕም እዮም እቲ ሕቶ ንሱ ድማ بوغن ኤርትራ ይኹም بوغن ትግራይ ዝህሉ ኩነታት ኣተሓሂዞም ናይ ሓሳብ ፈላላይ ክፈጥሩ እዮም ስለዚ እዚ ጽምዶዚ ክብተንዩ ዝብል ሓሳብ ነይሩዎም حساب زغن فصم حسوت مخانو ወይ ከዓ ኣመንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ከም ዘይቋረጽዩ አማኒኤል ሓውና ወይ ከዓ ወዲ ጣባ እንደሐበረና ጸንሕዩ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ حساب ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣቦታ ኮመንት ተቀምጥለይ ብትሕትና ይላወኩም እዚ ጽምዶ እዚ ድማ ኣብዚ ሰዓት ብዓወል ስዒድን ብብርሃነ ልፋዓተይን ይመራሕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እንትኸውን ግን ቅድሚ ናብ መሬት ወይ ከዓ ቅድሚ ናብ ዓወል ስዒድን ብርሃነ ልፋዓተይን ምውራዱ ኣብ መሪሕነት ወይ ከዓ ኣብ መራሕቲ ትግራይን ኤርትራን ይስረሐሉ ከም ጸንሐ
እንዳحبረنا ጸንሒዩ እስቲ አውዝ ጉዳይ እዚ ሐሳብ ወይ ካዕሪቱ ተሃሊኩም አቦታኩም ተጣውምጥ ላይ ብትሕትና ይላወኩም ሽምባር ከስፍቷ ተኸተተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናፍ ዝቕጽል ቪድዮ ንስጋር ካዝ ብምቕጻል ድማ ኣብ ሓደ ፕሮግራም ወይ ከዓ ኣብ ሓደ መመረቕታ ተዓዲሙ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣብ ዘስምዑ መደረ ንመንእሰይ ኤርትራ ዝሕለፎ መልእኽቲ ወይ ከዓ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለጽ እንሄ እስቲ ከም ዝስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ንሕና ትዝግበር ጌርና ኢና እንተ ሓሚቑ እንተ ጸቢቑ እንተ ትነቕፉና እንተ ክትንኡድና እቲ ዝግበር ጌርና ናጽነት ኣምፂና ኣለና ግዜ ኣነ እንታይ ድብል ንመንእሰይ ማለት መጻኢ ማለት እዩ መጻኢ ክበሃል ከሎ ከዓ ንመጻኢ ባይታ ዝፈጥር ንመጻኢ ዝድርዕ ነገራት ክሰርሕ ኣለዎ ንመጻኢ ዝድርዕ ነገራት ክሰርሕ ተኾይኑ ከዓኒ ኣብ ታሪኽ ኣማዕዲኻ ክትርኢ ተደሊኻስ ኣብ ዝባን ኣብ ሓጎታትካ ተሰቒልካዩ ብኣካል ኣይኮንካ ትስቀል ግን ኣብቲ ታሪኾም ነቲ ታሪኾም ብኩሉ ትፈልጦ መበገስ ኾነካ ነቲ ታሪኽ ምስ ፈለጥካ ሽዑ ኣብ ሓንጎልካ ዝሓድረካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ስእልታት መፀካ ሕልናኻ ቅስቀስ ክሰርሕ ትብገስ ክትመራመር ትብገስ ክትመራመር ምስ ጀመርካ ከዓ ብዙሕ ትፈልጥ እሞ ነቲ ዝፈለጥካዮ ከዓ ኣብ መዝገብ ተስፍሮ ትስንዶ ናብ ወለዶ ተመሓላልፎ ቀጻልነት ናይ ሃገር ከዓ ተውሕስ ማለት እዩ ንሱ እቲ ሓላፍነትኩም ሕቶም ሕጂ ዘለኹም መንእሰያት ንሕና እቲ ዝግበር ጌርና ኢና እንተ ሓሚቑ እንተ ጸቢቑ እንተ ትነቕፉና እንተ ክትንኡድና እቲ ዝግበር ጌርና ናጽነት ኣምፂና ኣለና ናጽነት ናይ ንዕቃብ ሃገር ናይ ምህናጽ እቲ ታሪኽ ናብዞም ንኣሽቱ ዘለዉ ህፃውንቲ ሕጂ ዘለዉ ኣብ መዋእለ ህፃናት ዘለዉ ኣብ ጁኒየር ዘለዉ ኣብ ሰከንደሪ ስኩል ዘለዉ ናይ ምምሕላፍካ ናትኩም ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ ንዕኡ ጥራሕ ኢና ንሕና ንላበወኩም ንኽእል ሓቂ እዩ ኣብዚ ብዙሓት ዓበይቲ ኣለዉ እዚኦም ኣብ ዘለዉ ዓበይቲ እዞም ኣብ ዘለና ዓበይቲ ማዕሪኹም ክንጎዩ ኣይንኽእል ኢና ግን መወከሲ ዲክሽነሪ ኢና ከዓ እቲ ታሪክ ስብርፅና ኣሎ يفتوى تهتتلتي جنرال فيليبوس ولد يوهانس عاوز اسمع مدارة مناسي إرترا زحلفة ملختي نتستخاتتلكم ويمثل نيرو مالتو نوزح الساعات نحنا خنقورز قبقنا غيرنا اينا انتسو قصنا انتس دما نعدنا ويكعا كم تاريخ سندو وخبل اما درو اندا تخاتتلنا يوصن هنا اينا عاوز قدا يزدما مناسي إرترا زسنر تاريخ دعنبر زوق اس تاريخ يولكم من قبل جنرال فيليبوس ولد يوهانس كم زملسلو حبركو ميفوتو شمباركس فتوى تهتتلتي يزخبر انا استي نفزغط الفيديو نسقر عاوز قال دما عاوز هالساعات ناب إيرترا بركت زولو يوتيوبرات نتاعتو فلوج ويكعا دوكمنتري فيديوهات يصرحوا مهلاوم زفلت كوينو عاوز هالساعات از غدايزي إيرترا يقود اد عنبر يطقما كم زيله جوردو درار عمدرو ندا تسمع يركب استي كم سبب اتي مدرنا جوردو درار ويكعا عاوزوم يوتيوبرات كاوچ زموصو عملكيتو زوصو حساب تخاتتلنا ينملس ابكل بوينتتهم إيرترا دمصو زلو صلوتي إيرترا زطقموا دلو يمسلنا خون خلي كن يقود ويام زلو مغنياتو اتهزب إيرترا أزيو تعي مخانو فعشو مخانو تقبال قاشا مخانو يقلتيهم إيرترا قن زخونة نقر زي بالله مخانا تسفى زي بالله كم زخونة غيرهم كشتو يوم زفتنو This is not acceptable يا أنا بعالم كفلت أكاسر تدلي غاقن بمنتهى كفلت أكاها تدلي تسفى زي بالكا دخا كل زعنا ونقر ترايزل لك كاخ غيرو كفلت أكاس دلي دخا تدلي The fact is يوم سبعة زيادة من إيرترا زخود زلوا سلام تاريخ فلتهم إيرترا فليت سلزخون كريواس سلزلي يكونن أنا يوتيوبر سلزخون كيس نقراكم زلوا أبي يوتيوب أبي إيرترا خيط كاتو قبره فيديو سلزري جنزب كاس سلزلوا سلزي kind of هنا كتردانا نيرترا نخص عرفو نخلنا أسوا جنزب نخفلهم زلنا خويني سمعني what do you guys think مالت أبي إيرترا بتصبون أجر كلي خليكن دايما يلوم تي أبت مجمريا مبزحتو سبنة قدامت كل تدغيغ زري رايوز تابني التاي مسد إيرترا أب عالم تاستند صلت سمين كوريا زدخيت زدحرت قال زبلك على تدغيمهم زخف سلتاتنا قبرو بزو سبي زري اللهم زلو I don't think the إيرتراوية
نحن تقلالا انت دايرينا قلقلة فيديوهات ريا حتى سبا يريا اللومني سلازي ولا كانت كونتنا يتعدى خان دالهم زقلت زلو كتبلون تقول يوم يا ابي ارتراكم يلن ويون صقم يلن يبل يلهون ግን ግዳ حቂ كل ግዜቲ ንኤርትራ ዝጥቀምሉ ቋንቋታት ክትሪኦ ከለኻ probably እቲ መንግስቲ ክትንቀቃሎ ወላ ኣብዚ እውን ረይዎ ዝብሎ እንተሪኢኹሞ ማለት ነዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ኻ እንታይ ኻ ትረብሕ ትሕቱ ዘሎ ይጂ يفتو تخاتلتي ات فيديو ويكعا ات مدره ناي جوردو درار نتستخاتلكم يمثل نيرو مالتو ون اوز حساعات اتم كاو وچي زموصو يوتيوبرات اوز حساعات ني ايرترا يغدوا مهلهم ويكعا حمق ايرترا انداوصو ناو علامات يفالطو مهلهم اندارانا يوم ويكعا افت فيديوتاتهم او تمنيلاتهم اندا تخاتلنا يوم صنحنا اينا ازي زغورلو زلو قند علامهم دما كاب ايرتراويان زركب فيو ترخيبو ناو دولار نمقيار زول حسابهم ودقت ايرترا نمقلاع ويكعا سبات او ايرترا زلو مملخختا بحماق نخير كعا نخيرأ زقبر فيديوهات ويكعا حسابات حيزم نا ايرترا بمقتاو دوكمنتري فيديوهم ويكعا فلوغاتهم يسرح مهلاهم كحبروكم يفوتو ويكعا جوردو درار كم تزحبرنا ازوم ساعات زيهم ني ايرترا كم زيتقموان حمقات ايرترا اوز الساعات يوصو مهلاهم دحبرنا يركب صبقنات ايرترا جن افتا اقابابل ويكعا افتا ايربورت رايهم زارو دامبر كاو مسموصو حمق ايرترا ام زقالو زلو خبل جوردو درار امدرو كنكاتتلو صنحين انا خلوكم يفوتو از غداي زدما حق ايو اوز الساعات كاوچ زموصو ايرتراويان ايرترا كم زي يدليواون كحبركم يفوتو شمباركس فتوا تختتلتي از خبرنا استي نفزوص الفيديو نسغر كازو بمصال دما منغست ولصغنا بتمال علت تግራይ ኤርትራን ሱዳንን ግብፅን ፋኖን አመልኪቱ ዘውጽኦ ሓድሽ መግለጺ ወይ ከዓ መደረ ነይሩ ነቲ መደረ ንሱ ድማ በዘለው ዕለት እዚ ኤርትራ ተሪር ዝኾነ ምላሽ እንደሃወትሉ ጸኒሓ ቅድሚ ናፍት መልስና ኤርትራ ምኻድና ግን እስቲ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ቅድሚ 5 ዓመት አቢሉ ዛዕባ ኤርትራ ታይብል ምንባሩ እስቲ ተኸታቲልና እንመለስ ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል። በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም። ቅንጣት ታክል ያን ለመከላከል የሚያስችል ብቃት እየገነባን ያለነው ጊዜው ሲደርስ እንዳስፈላጊነቱ እንገልጻለን። እኛ ስጋት የለብንም። يفتو تختتلتي تقلي منستر عبي أحمد قدمي 5 ዓመት አቢሉ ዝወለን ኣብዚ ሕሳዓት ብዛዕባ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎን ይጋጮ ምህላው እንዳራናዮ ጸንሕና ኢና እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ካዕሪ ተታህሊኩም አቦታ ኮመንት ተቀምጥለይ ብታሕትና ይላወኩም ኣብዚ በመጻል ድማ ኣብዚ ሕሳዓት ተሪር ገብረ መልሲ ነዚ መደረ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኤርትራ እንዳሃወትሉ ትርከብ እስቲ እቲ ተሪር ገብረ መልሲ ናይ ኤርትራ ተኸታቲልና እንመለስ ኤርትራ ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ኣሎም ንዝሃቦ መግለጽ ዝምልከት መልሲ ከም ዝሃበ ተገሊጹ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ሎማ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘውጽኦ መግለጺው ትርኢት መፈራሕ ምትላል ናይ ሓሶት ወረም ምድንጋረን ቀንዲ መሳርሒታት ስርዓት ብልጽግና ኮይኖም ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ እዚ ድማ ነቲ ስርዓት ንባዕሉ ዝፈጠሮም ውሽጣዊ ቅልውላዋት ንምሽፋንን ልኡላውነት ጎራብቲ ሃገራት ንምግሃስ ዝጥቀመሉ ብልሓቲ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር የማነ መንግስቲ ኤርትራ ልኡላውነት ሃገሩ ኣሕሊፉ ዝህበሉ ወይ ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ዝርበሸሉ ኩነታት የለን ብምባል እቲ ናይ ፖትሚኪን ስትራቴጂ ኣብ መወዳእታ ኣብ ባርነት ከበግዕ ይክብል በተራ አጠንቅቁ ቀደም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብቲ ሎሚ ንባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ሰፊሕ መግለጺ ንሕወሓት ኤርትራን ሱዳን ግብፅን አልዒሉ ዝነቐፈ ኮይኑ ኣይኮነን ዶ ሻዕቢያ ወያነን ሱዳንን ካልእ እውን ተተወሰኸ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ቅንጣቦትኹን ስጋኣት የብሉን ከብል ተዛሪቡ ነይሩ ንሱ ሓይልታት ትግራይ ንመንእሰያት ናብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት የሰጋግሮን ከም ባሮት ይሸጡ ከም ዘለው ከሲሱ ነይሩ ሓያሎ መንእሰያት ትግራይ ብግዴታ ናብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተወሲዶም ህይወቶም ይስኡኑ ከም ዘለው ብምግላጽ መንእሰያት ትግራይ ብዘይፈልጥዎ ምክንያት ህይወቶም ይስኡኑ ኣለው ብዛዕባ ዘይፈልጥዎ ዕላማ ድማ ህይወቶም ይኸፍለለው ኢሉ የፍቶ ተኸታተልቲ እቲ መልሲ ናይ ኤርትራ ነቲ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ እዚ መንግስቲ ብልጽግና ዘውጽኦ ሓድሽ መደረ ሓሶትን ፈኻራን ዝተመልኦ መግለጽ ምዃኑ እውን እንዳሓበረና ወይ ከዓ እንዳሰማዕናዮ ጸኒሕና ኢና ኩለኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብታሕትና ይላወኩም ሽምባርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ኻብራና እስቲ ናብ ዝቕጽል ቪድዮ ንስገር ኣብዚ ብምጻል ድማ ኣብዚ ሰዓት ውድብ ሕወሓት ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ወደብ ዓሰብ ኣቢላ ነዳዲ ትእቱ ምህላዋ ዝብል ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ እንሄ እዚ ሓበሬታ እዚ ዘውፅኦ ድማ ሶል ሚድያ እንትኸውን እስቲ ከም ስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብብዝሒ ነዳዲ ብመገዲ ባፅእ
ሕወሓት ይእቱ ከም ዘሎ ነዳዲ ብመገዲ ባፅዕ ኣቢሉ ናብ ትግራይ ብብዝሒ ነዳዲ ይእቱ ከም ዘሎ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ፀገም ዘሎ ይኮነን ንሕና ከም ኤርትራውያን ወሸሎ ነዳዲ እትዮም ወሸሎ መግቢ እትዮም ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ሰብ ብገንዘቡ ብወደባት ናይ ኤርትራ ንኽጥቀም ማለት ብገንዘቡ ክንብል ከለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ደይኮነ ኣብ ካልእ መዓልቲ ሃገር ምስኮኑ ከፊልካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ናይ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከዓ ብምንታይ ትድግፎም ብምንታይ ትሕግዞም ኩሉ ነገራት እውን ንዓና እዩ ዝምልከት ኢትዮጵያውያን ግን ዝኾነ ሰብ ፋኖ ወደብ ባፅዕ ክጥቀመሉ እየ እንድሕር ዳ ኢሉ ህዝቢ ምሓራ ፀገም የብሉን ህዝቢ ትግራይ ወደብ ባፅዕ ክጥቀመሉ እየ እንድሕር ዳ ኢሉ ፀገም የብሉን ህዝቢ ሱዳን ክጥቀመሉ እየ ተይሉ ፀገም የብሉን ፀገምና እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ እዩ ንሕና ኣብቲ ናይ 91 ዝነበረ ኩነታት እንድሕር ዳ ርኢናዮ እቲ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ተጠቃምነት ዝብል ባዕሎም ብገዛ ፈቃዶም ተዘይኮይኖም መንግስቲ ኤርትራ ከልኪልዎም ኣይፈልጥን ስለዚ ነዳዲ ኢትዮም ብመገዲ ባፅዕ ብብዝሒ ናብ ትግራይ ይኣትዋ ኣሎ ስለዚ ትግራይ እቲ ነቲ ዝካየድ ኩናት ብከምኡ እዮም ነዳዲ ዝእትዉ ዘለዉ ገለ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ዘሎ ንዓኻትኩም መመልከት ኩናት ክገብሩ ድዮም ኣይገብሩን እዮም ነዳዲ ግን ንዝተፈላለየ መዓላ እዩ ዘገልግል ንሕርሻ ንሕክምና ንኩሉ ነገራት ማለት እዩ እዚ ከዓ ፅቡቅ እዩ ዝፅላእ ነገር ኣይኮነን ነዳዲ ይኣትዋ ኣሎ ብባፅዕ እንድሕር ዳ ኢሎምኹም ሰዋት በልዎ ብባፅዕ እኽሊ ይኣትዋ ኣሎ እንድሕር ዳ ኢሎም ሰዋት በልዎ ከተረድእዎም ከምዚ ዶ ገለገለ ይትበሉ ኦልሬዲ ዳን ንሓደ ከጥፋእካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ለይትን መዓልትን ዝሰርሕ ንሓደ ምሳኻ ተሰማሚዑ ሰላምን ፍቅርን ዝደሊ ንሕና ከም ኤርትራውያን እቲ ምርጫ ናትና ዳ እምበር ምርጫ ናይ 4 ኪሎ ይኮነን ህዝቢ ትግራይ ብባፅዕ እኽሊ ይእትዋ ኣሎ ሰዋት ይእቱ እንታይ ፀገም ኣሎ ህዝቢ ምሓራ ነዳዲ ብኤርትራ ይእትዋ ኣሎ ሰዋት ይእቱ እንታይ ሕማምካ ከማ ጥራሕ ኢና ክንብል ዘለና ገለገለ ሰባት ከተቀባጥሩሎም ኖ ከምዚ ዶ እንታይ ዶ ገለ መዓስ ገለ ዝብል ኣይትሕተቶ ዕለትን ሰዓትን ከማን መዓስ ገለ ጭብጥን ፃልና ከማን ኣይትበሎ ፅቡቅ በልዎ ፅቡቅ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ሻሕሻሕ ይበል በልዎ سيفلكم زدلي يغنيلي سسناي يفتو تختتلتي اتحاوريتا نت تختتلكم هو يمسل نيرو استي اوز غداي زي حساوي كعريتو تهليكم ابوتا كومنت تقومطلي بتحتنا يلاوكم شمباركس فتو تختتلتي از خبر انا استي نفزقص الفيديو نسغار اوز ممصال دما نمعراب تግራይ ሓደ ደስ ዘብል ሓበሬታ ወጽየሎ እንዳተባሃለ አዙ ማሕበራዊ ሚዲያ ክዛወር ጸንሕዩ እስቲ ከም ስዕብ ሓንቲ ቪድዮ ኔቶ ተኸታቲልና ንመለስ ደስ ዝብል ሓበሬታ ኩናት ዘሕሰብ እዩ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ጄ ማሲንጋ ኣብ መበል 250 ዓመት ናጽነት ሃገሮም ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ስለ ምዕራብ ትግራይ ዘመሓላለፍዎ ቁልፊ መልእኽቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ብኩናት ወይ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብፕሪቶሪያ ስምምዕነት መሰረት ብምይጥን ብሕጋዊ መገዲ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣጥቢቑ ኣሎ ኩሉ ወገን ኩናት ዝቕስቅሱ ምኽንያታትን ክያዱታትን ጠጠው ከብሉን ናይ ሲቪላት ድሕነት ክሕለውን ወሲኹ ብምሕባር ናይ ኣሜሪካ ዋና ቅዋም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበር ናብ ኩናት ምምላስ ከም ዘይሕሰብን ዝሓስብ ሓይሊ እውን ከም ዘይእገስን ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ድሕነት ፖለቲካዊ ቅልውላውን ክፍታሕ ዝተፈናቐሉ ወገናት ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘጠቓልሉ ምዃኖም ኣብ መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንትኽብሩ ዝተገለጸ እዩ يفتو تختتلتي ات فيديو ወይ ከዓ ات መደረ ነጽ ተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት ወን ኣብዚ ሰዓት ምዕራብ ትግራይ ብኹናት ዘይኮነስ ብዑል ፕሪቶሪያ ክምለስ ምዃኑ ኣሜሪካ እንደሓበረት ትርከብ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣቦታ ኮመንት ተቐምጥለይ ብትሕትና ይለወኩም ሽምባርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ ናይ ልሙዓንቲ ቪዲዮና ነዘስቃሕ ተኸታተልኩም ትመስል ነይራ ብኻሊ ብለጽል ቪድዮ ሰዓን ራኸብ በብዘለኹም ይመችኹም ሰላም ኩንለይ ሰሰና